kanan, landing session.
selamat datang di Pekanbaru. Silakan tetap duduk dan menggunakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi kabin untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kembali seluruh barang bawaan Anda tidak ada yang tertinggal. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Lion Air. Ladies and gentlemen, welcome to Pekanbaru. Please remain seated and fasten your seatbelt until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign is switched off. Please pay attention when opening the luggage bin, as some items may fall out. And before disembarking, please check your personal belongings so there is nothing left behind. We would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying with Lion Air. Keadaannya terus sampai apa?